वज़ीर आला तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे और कोर्ट के आर्डर भी हैं, तो आपको मुलाकात की इजाज़त मिल गई है? देखो, मुलाकात की इजाज़त आज तो हमारा दिन तो पहले से तय था, हमने नाम भी दिए थे, उसमें वज़ीर आला का नाम भी इंक्लूडेड है। और ये पहला मरतबा नहीं, ऐसी कई मरतबा हो गया कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। मुलाकात होनी चाहिए, इसमें अदालतों का भी आर्डर है, ये उसका राइट भी है, ये रूल्स के मैनुअल के हिसाब से है। इस पर हमारा एक हिस्सोफीत्वे हो गया था, उसके मुताबिक भी हमारा एक कंसेंट हो गया था। इस पर इत्तेफाक राय जेल इंतज़ामी और हमारे दरमियान हुआ था, उसके मुताबिक भी हमारा राइट है, वज़ीर आला का राइट है अदरवाइज़ कि वो अपनी लीडर से मिले, वो इंस्ट्रक्शन ले, वो पॉलिसी गाइडलाइंस ले ले खान साहब से, वो अपने कैबिनेट से रिलेटेड गाइडलाइंस ले ले। तो इसलिए मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए, आज मुलाकात इनको देनी चाहिए। वज़ीर आला KPK की जानिब से कहा गया कि जब तक मुशावरत नहीं होती बानी PTI से वो कबीना तश्कील नहीं देंगे, तो यूँ चलेगा KPK का बगैर कबीना केस हुआ? इंशाल्लाह काबीना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। अदालतों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अदालत का ऑर्डर है, अदालत अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। लास्ट टाइम भी 3 जजेस ने यही ऑर्डर किया है। वज़ीर आला को न मिलना, मुझे तो ये लॉजिक भी समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला जब आते हैं वो मुलाकात करते हैं, वो एक सूबे के 4 करोड़ आवाम के नुमाइंदा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव उस सूबे के। खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे ही उसको 90 वोट मिले हैं, सारी PTI के मैंडेट है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम KP में बैठे हुए हैं। ये मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए, इस पे अन्ना की और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये मुलाकात होने दे, ये जमहूरियत। अगर मुलाकात जीप डिले हो गया तो कल खान साहब की प्रोसीडिंग्स है, केस में डेट है, फिर खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन मैं ही कहूँगा रिगार्डलेस ऑफ इट, खान साहब के साथ वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए। पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं। बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है, और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे, क्या होगा। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक मुलाकात नहीं होती। जब तक मुलाकात नहीं होती तो कबीना तश्कील नहीं दी जाएगी, जब तक मुलाकात नहीं होती। फिर देखें, आईन में कबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं। इसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स है, मुस्तफा केस है, इंतज़ार हसन का केस है। तो हम देख रहे हैं, और चाहिए तो ये कि मैं एक अवामी ताकत से आया हुआ एक अवामी वज़ीर-ए-आला हूँ, और मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका नामजद करदा और अभी जो है मुंतखब करदा वज़ीर-ए-आला हूँ। तो चाहिए कि वो मुझे मिलने दें ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, उसके बाद ही कुछ हो। अगर आपको मुलाकात नहीं होती तो आपके गाइडलाइन भी आप कबीना तश्कील नहीं देंगे? ये गलत बात है। आप ये सवाल करें कि मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये ना कहें अगर मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों से सवाल करें कि एक बंदा जो है वो आईन और कानून को नहीं मान रहा, यहाँ पर जो है आईन और कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, डंडे से सारे फैसले किए जा रहे हैं, उनसे आप सवाल करें। अच्छा, ये बताइए, कोर कमांडर से आपकी जो पेशावर के कोर कमांडर से मुलाकात हुई वो कैसे रही है? जो कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात, कोर कमांडर साहब जो है वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। तरफ से कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। सर आपने ये कहा था कि आप अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे। जो मेगा स्कैंडल है करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो उसकी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार-बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो सुहेल साहब देखेंगे, आप ही का एक ठेकेदार था कि ठेकेदार अरब रुपए की करप्शन हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 जजेस की हुक्म अदूरी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं। तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम जो हैं अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को
یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے سارے وکلا کھڑے ہیں، تو آپ برائے مہربانی آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ملک میں انصاف فراہم کریں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، صرف فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی حمایت پر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے پر روک لیا جاتا ہے، کیوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ عدلیہ کی بے بسی ہے، وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہی۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد یہی ہے کہ ہم عدلیہ کو آزاد کریں، آزاد عدلیہ کی بحالی کریں، آزاد میڈیا کی بحالی کریں، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہماری جدوجہد ساری اس کے لیے ہے۔ اگر فرض کریں ہم مسلسل جو ہے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، جو آئینی رستے ہیں، جو قانونی رستے ہیں وہ ہم اپنا رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں دیوال سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر جو ہے ہم اپنا لائم آتے ہیں۔ نہیں تو صاف یہاں صاف ہی کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں ملنے دیا جائے گا یا ملنے دیا جائے گا، اور پھر ایک تاثر یہ تھا کہ آپ کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ کو ملنے دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج ملنے دیتے ہیں کہ نہیں۔ آپ یہ اعلامیہ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے کیوں نہیں جاری کیا گیا جو ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیں جی، ایک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مجھے مبارکباد کی کال آئی ہے، گورنر سندھ کی آئی ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آئی ہیں، اور مجھے بہت سے لوگ جو ہیں میرے آفس آئے ہیں اور انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بندے کا پریس ریلیز جاری کرنا پڑتا ہے، ورنہ پریس ریلیز جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہم پر گندم بند کی گئی ہے، اس کی مبارکباد۔ نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، کیا ابھی تک آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا ابھی تک؟ نہیں ملا، میں نے کہا کہ گندم ہم پر بند کی گئی ہیں کے پی کے عوام پر، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر آٹے کی مہنگائی آئی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا تعلق ہے، جس پہ ہم نے پٹیشن پہلے دی تھی، ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس ہے، اکتوبر 2023 سے یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، پھر جب ملاقاتیں بند کی گئی تھی، سیاسی بات نہیں کر سکتی، ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، ہمارا SOP سائن ہوا، پھر 3 ممبر بینچ نے مارچ 2025 میں فیصلہ کر لیا، پھر جولائی میں اس کا فیصلہ ہوا، ابھی بھی کورٹ نے آرڈر کیا ہے، ہم اس وقت تک یہاں آتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، اور ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ ہم عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائیں اور یہ ملاقات انشور کرائیں، ملاقات ہمارا حق ہے۔ خان صاحب ایک بہت بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اس کے علاوہ کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں، وہ 8,14,000 میں سے 2,70,000 کیسز پنجاب میں کرمنل پینڈنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کیس کو اسی طرح ٹریٹ کرے جس طریقے سے آپ 2,70,000 اور کیسز کو کر رہے ہیں، باوجود اس کی کہ خان صاحب بڑے پارٹی کے رہبر اور رہنما اور چیئرمین ہے، اور ان کی ایک پارٹی ایک صوبے میں حکومت ہے، باقی میں ہمارے پاس میجارٹی، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اشتعال کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ ہم اس وقت تک یہاں آئیں گے، رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ملاقات نہیں ہو، اور ہر مرتبہ یہ بتائیے گا کابینہ کے حوالے سے اگر آج آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کابینہ کے حوالے سے آپ بنانے جا رہے ہیں کوئی چھوٹی کابینہ؟ پھر دیکھیں آئین میں کابینہ کے لیے کوئی ٹائم لائن دیا ہی نہیں گیا، اس میں جو ہے 2-3 کیسز کی ججمنٹس ہیں، مصطفیٰ امپیکٹ ہیں، نواز شریف کیس ہیں، اعتزاز احسن کا کیس ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ میں ایک عوامی طاقت سے آیا ہوا ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہوں، اور میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین، پاکستان کے سب سے قبول ترین سابقہ وزیر اعظم تاحیات چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کا نامزد کردہ اور ابھی جو ہے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، تو چاہیے کہ وہ مجھے ملنے دے تاکہ میں پالیسی گائیڈ لائن لوں، اس کے بعد ہی کچھ ہوں۔ اگر یہ بضد ہے کہ مطلب دیکھیں یہ غلط بات ہے، آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ نہ کہیں اگر ملنے نہیں دیا گیا، آپ لوگوں سے سوال کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو نہیں مان رہا، یہاں پر جو ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی، ڈنڈے سے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان سے آپ سوال کریں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، وہ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں۔ سی ایم صاحب نومبر میں دمادم مسجد اندر کی کال دیں گے آپ؟ جی جب بھی لیڈر کی طرف سے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں۔ اچھا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ لے کے عوام کے
के पास जाएंगे? जो मेगा स्कैंडल है सूबे के करप्शन के हवाले से, वो क्या वजह है कि वो इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और बार बार जो है वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद बंद हो जाती है? ये इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनाऊंगा तो इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा था आप मुकदमा लेके अवाम के पास जाएंगे, 3 जलसे आपने किए, तो 3 जलसे करने के बाद क्या आप दोबारा से जलसा करेंगे या दोबारा से हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 जजेस की हुक्म अदूली हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं, तो ये अवामी राब्ता जो है ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। आज आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या वजह थी? सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम जो हैं अपनी अदलिया को, अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपके साथ आवाम खड़ी हैं, आपके साथ हमारे सारे वकला खड़े हैं, तो आप बराए मेहरबानी आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, मुल्क में इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, सिर्फ फैसले हो रहे हैं और वो किसी की हिमा पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा लेटर लिख चुके हैं कि हमारे जो है फैसले में मुदाखलत हो रही है। तो हम जजेस को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में जो है वो अवाम होता है। अवाम भी आपके साथ खड़ी हैं, वकला भी आपके साथ खड़े हैं। बराए मेहरबानी आप अवाम में आएँ, जो मुदाखलत करें उनका नाम ले, अवाम और वकला आपके साथ खड़े होंगे। सर ये कहा जा रहा है कि पिछले दफा नवंबर में आपके साथ ज्यादती की गई थी या गोलियां मारी गई थी, इस दफा भी नवंबर में आप निकल सकते हैं, इस वजह से आपकी मुलाकात रोकी जा रही है? देखिए जी, अगर फ़र्ज़ करें मैं अंदर जेल में अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिला, तो मेरे अलावा भी जो है वो बात बाहर आ सकती हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि मतलब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये उसकी गलत सोच है। जो लीडर और कायद की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगी उस पर जो है मनवाना अमल होगा। कमांडर ने ये कहा कि सोमवार वाले दिन आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो क्या कोई वफाकी वजीर ये दावा कर रहा है कि आपकी मुलाकात कल होनी थी, तो इस तरह का कोई क्या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए जी, उनकी तरफ से वही बोला जाता है जो उनको हिदायत मिलती है, जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, और मेरे साथ जो है इस हवाले से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। आपको पैगाम तो मिल ही रहे होंगे खान साहब के, वैसे गौर साहब भी हैं, तो उसमें आपको काबीना तश्कील देने में क्या मसला है जब पैगाम? देखिए जी, इसमें क्या कपाहत है कि मैं उनसे मिलूं? मैं एक आईनी और कानूनी और अवामी मैंडेट से आया हुआ वज़ीर आला हूँ। सवाल आपका ये होना चाहिए कि मुझे क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा, बाकी सवाल सारे जो है वो गलत है। मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर से मुलाकात की है, बाकी किसी से नहीं।